अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। आज मैंने कुछ डीप क्लीनिंग्स करनी है, मतलब जैसे मेरा मेकअप है, ज्वेलरी है, या इस तरह से मेरी स्किन केयर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने उनको जो है ना, मतलब वैसे तो सेट करती रहती हूँ लेकिन डीप क्लीनिंग नहीं की। अब वैसे भी आपको पता है कि ईद आने वाली है, तो ये सारी तैयारियां जो हैं वो चलती रहती हैं। तो अभी मैं सारी सफाइयां करूँगी और साथ साथ आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। अब जो है ना, ईद से पहले वैसे तो डीप क्लीनिंग होती रहती है, लेकिन कोशिश होती है कि ईद से पहले जो है ना हर चीज़, ये वाले जो काम है ना ये ख़त्म कर लिए जाएँ और ईद के करीब जो है वो बंदा फ्री हो। आपको पता है बड़ी ईद पे काम भी बड़े होते हैं। इस वजह से मैंने सोचा, आज मैं फ्री ठहरी हुई थी, बच्चे सो रहे थे दोनों, तो मैं क्यों ना आज ये काम करती हूँ। ये देखें, इधर ये आयरन करते हुए ना ये मेरा सूट जल गया है। मैं इस दुख में भी ठहरी हुई हूँ इस वक्त, कल भी ब्लैक और आज भी ब्लैक। अभी हम चलते हैं, मैं अंदर जाती हूँ, जो है सफाई अपनी शुरू करती हूँ, मतलब चीज़ें सेट करके रखती हूँ और साथ साथ आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो जो लोग न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ लगे बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। कभी कभी ना इंसान की ज़िंदगी में हर चीज़ होती है, मतलब आराम, सुकून, हर सहूलियात, लेकिन उसके बावजूद भी वो अंदर से खुश नहीं होता। मेरी भी ना पहले ऐसी ही रूटीन होती थी कि घर के सारे काम जो है ना वो हेल्पर करती थी और मैं पूरा दिन फ्री होती थी। अब कुछ दिन से मैंने सोचा है कि मैं कुछ करूं अपनी लाइफ में ना। ऐसे फ्री बैठने से ना इंसान ओवर थिंकिंग करने लग जाता है, और ख़ास तौर पे जो औरतें हैं ना, अगर वो फ्री बैठे ना तो उनको इधर उधर का ज़्यादा ख्याल रहता है, किसी और की ज़िंदगी पे फोकस करना, किसी के पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करना। तो इस सब चीज़ों से ना मैं दूर रहने वाली हूँ। मेरी नेचर सबसे अलग है, मैं अपनी ज़िंदगी में मगन रहने वाली हूँ। मेरा दिल करता है कि मैं अपने लिए कुछ करूँ, मतलब इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करूँ। तो हर लड़की को होना भी चाहिए। नो डाउट कि मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे फ्री बैठना अच्छा नहीं लगता। मैं ये सोचती हूँ कि मैं घर में, अगर बाहर तो चलें ठीक है, एक लड़की के लिए मुश्किल होता है, जो एक मदर होती हैं उनके लिए तो और ज़्यादा टफ़ रूटीन होती है, वो घर से बाहर नहीं जा सकती, लेकिन घर में बैठ के तो इंसान कुछ ना कुछ कर सकता है ना। मेरी शुरू से यही सोच थी कि मैं अपने लिए कुछ करूं, और मुझे फ्री बैठना अच्छा नहीं लगता, तो इस वजह से मैं कुछ ना कामों में लगी रहती हूँ। आज ये करना है, वो करना है। इस वजह से मेरी लाइफ भी पुरसुकून है और मैं अपनी ज़िंदगी में एक्टिव भी रहती हूँ। कुछ दिनों से मैंने काम शाम नहीं किए थे, मतलब मेरी रूटीन जो है वो काफ़ी अलग हो गई थी, जिसकी वजह से ना मेरी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आने लग गए। इसलिए अल्लाह का शुक्र है मुझे ऐसी कोई बीमारी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे सारे टेस्ट मैंने करवाए हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। बाज़ दफ़ा जब इंसान फ्री बैठता है, ज़्यादा सोचता है, उसकी वजह से भी आपकी बॉडी में जो है ना वो चेंजेस आने लग जाती हैं। तो मैं इस सब से बचने के लिए अपने आप को बिज़ी रखती हूँ और अपनी लाइफ पे फोकस करती हूँ। तो आपका इस बारे में क्या ख़्याल है? अपने बारे में हमेशा अच्छा सोचो, क्योंकि गलत तो दुनिया सोच ही लेगी। इसी अच्छी बात के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्टअप। गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह का टाइम है। आज मेरे बेटे की जो है 9 मंथ बर्थडे थी। मैंने और मेरे बच्चों ने नाश्ता किया, उसके बाद मुझे ख़्याल आया क्यों ना आज मैं अली के लिए केक बनाती हूँ। फ्रूट केक मैंने खुद बनाया था। सबसे पहले मैं फ्रूट्स लेके आई थी जो मुझे केक के लिए चाहिए थे, वाटरमेलन, पीच, स्ट्रॉबेरी, फालसे, बनाना, ग्रेप्स, जो जो मुझे चाहिए था ना, जो जो मुझे मिला वो मैं लेके आई। फिर मैंने इधर बैठ के केक बनाया, छोटी सी मैंने बर्थडे सेलिब्रेट की। अली की वीडियो में क्लिप बनाना भूल गई, क्योंकि उसकी वीडियोस हैं लेकिन इस वीडियो में ऐड करना मैं भूल गई। अब वो दूसरे मोबाइल में है तो अब इसी पे गुजारा करें। उसके बाद मुझे एक ज़रूरी काम से जाना था, मैं वो करूँगी। आज की पूरी रूटीन जो है आप लोगों के साथ मैं अपनी शेयर करूँगी। आप लोगों ने वीडियो के साथ साथ रहना है। मैंने ये सीखा है कि आराम करना भी असल खुशी नहीं है, बल्कि असल खुशी तो ये है आप काम करें, कुछ सीखें और अपने आप को मसरूफ़ रखें, क्योंकि खाली जहन इंसान को हमेशा थका देता है और मसरूफ़ इंसान हमेशा खुश रहता है। इसलिए बेहतर इंसान के लिए यही होता है कि इंसान अपनी ज़िंदगी पे फोकस करे और कुछ ना कुछ ज़िंदगी में एक्टिविटी करता रहे। इधर से मैं फ़्री होके घर वापस जा रही थी, शाम हो गई है, आप लोग देख सकते हैं कि अंधेरा होने वाला है।
ادھر سے واپسی پہ میں نے اپنے لیے کچھ کھانے کے لیے لیا. مجھے نا کافی زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی کیونکہ اس وقت میں گھر آ کے کھانا تو کچھ بنا نہیں سکتی تھی کیونکہ بچے بھی تھے, ان کو بھی دیکھنا تھا, اور مجھے نا اپنے بھی کام ہوتے ہیں ویڈیوز وغیرہ کے, ٹک ٹاک کے, بہت ساری جو ہے نا میری مصروفیات چل رہی ہوتی ہیں. اور آج الحمدللہ میں اس موڑ پہ آ گئی ہوں کہ میں بہت اچھا ارن کر رہی ہوں. آپ لوگوں کی باتوں پہ فوکس نہ کیا کریں. لوگوں کو صرف باتیں کرنی آتی ہیں, وہ آپ کے بل پہ نہیں کر جاتے. آپ کی جو مینٹلی اور کوئی بھی گھریلو ایشوز ہوتے ہیں نا, ان کو وہ سولو نہیں کرتے. آپ اپنی زندگی پہ فوکس کریں. ضروری نہیں ہے آپ سوشل میڈیا پہ آ کے کام کریں. اگر آپ گھر بیٹھ کے بھی کچھ کر سکتے ہیں, کوئی سیلون کا کام سیکھ لیں, کچھ نہ کچھ آپ کی زندگی میں ایسا ہونا چاہیے جس سے آپ مصروف بھی رہیں, خوش بھی رہتا ہے انسان, اور اپنی جو ہے نا ہر ضروریات کو بھی پورا کر سکتا ہے گھر بیٹھے بیٹھے. میری بھی سیم یہی سچویشن تھی. میں نے لوگوں کی بہت باتیں سنی لیکن میں نے کچھ لوگوں کی باتوں پہ غور نہیں کیا. اگر ہم یہ سوچنے لگ جائیں نا کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے, تو پھر تو ہم اپنے بارے میں کچھ سوچ ہی نہیں سکیں گے. وہ لوگوں کا کام ہے سوچنا اور باتیں کرنا, آپ کا کام ہے اپنی زندگی پہ فوکس کرنا اور آگے بڑھنا. اس لیے میں تو آپ سب لوگوں کو یہی کہوں گی. باقی آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ میری آج کی باتیں اور آج کا ولاگ آپ لوگوں کو کیسا لگا ہے. آئی ہوپ کہ اچھا لگا ہوگا. انشاءاللہ اسی طرح کی اچھی ویڈیوز میں اور بھی بناتی رہوں گی, اور آپ لوگوں نے میرا اسی طرح ساتھ دیتے رہنا ہے, مجھے سپورٹ کرتے رہنا ہے, اور اس طرح آپ کو بھی مجھ سے کچھ سیکھنے کو ملے گا. اگر آپ لوگ مجھے کوئی اچھی ایڈوائس دینا چاہتے ہیں کمنٹ باکس میں تو وہ ضرور دیا کریں. باقی جو لوگ مجھے اچھے کمنٹ کرتے ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے. آج میرے ساتھ اتنا برا ہوا ہے, میں نے پوری ویڈیو ایڈٹ کر لی تھی, جب سیو کی نا تو پتہ نہیں کیا ہوا ہے کہ ان شارٹ سے جو ہے ویڈیو سیو ہی نہیں ہوئی. مجھے دوبارہ پھر وائس اوور کرنی پڑ گئی اور دوبارہ ویڈیو ایڈٹ کرنی پڑ گئی. اس وجہ سے آج میرا ولاگ بھی لیٹ ہو گیا ہے. آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یوٹیوب کی ویڈیو بنانا بہت آسان ہے, اتنا مشکل کام ہے نا, دنیا کا مشکل ترین کام ہے ویڈیو کو ایڈٹ کرنا, پھر ایک کلپ کو ساتھ جوڑنا, وائس اوور کرنا. آپ یقین کریں کہ میں اتنی زیادہ تھک جاتی ہوں نا. ابھی بھی آپ لوگوں کو ویڈیو میں اتنا شور آ رہا ہوگا. جب میں وائس اوور کرنے بیٹھتی ہوں کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے, پتہ نہیں کتنی دفعہ مجھے ویڈیو کاٹنی پڑتی ہے اور دوبارہ مجھے ایڈٹ کرنی پڑتی ہے. تو پلیز آپ لوگ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دیکھا کریں. اتنی زیادہ میری جو ہے نا محنت وہ ساری خراب ہو گئی ہے. جو لوگ ویڈیو ایڈٹ کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ بندہ کر کے بیٹھے, اس کو دوبارہ کرنی پڑ جائے تو کتنا مشکل ہے اس کے لیے. باقی آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میری یہ محنت اور ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگے تو پلیز لائک شیئر کمنٹ نہ کرنا بھولیے گا. میری ویڈیو کو فل واچ کریں, زیادہ سے زیادہ اپنی فرینڈز فیملی میں شیئر کیا کریں. میں بہت زیادہ محنت کر رہی ہوں اپنے یوٹیوب چینل پہ, ٹک ٹاک پہ بھی بہت زیادہ محنت کر رہی ہوں. جو لوگ ٹک ٹاک سے آتے ہیں مجھے کمنٹ کرتے ہیں, مجھے بہت اچھا لگتا ہے. میں آپ سب لوگوں کی شکر گزار ہوں جو ڈیلی بیسس پہ میری ویڈیو پہ کمنٹ کرتے ہیں اور میری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں. مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے. یہاں پہ میں ویڈیو کا اینڈ کرنے لگی ہوں. آج بہت زیادہ افسوس ہوا ہے کیونکہ میری دن کو ویڈیو آ جانی تھی. باقی اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیں. دعا